The soul of the pizza adalah dough. Kedua, tomato sauce. If you get these two right, these two components right, married together, you get the best pizza. In Pizzolo Pizza, everything is handcrafted. No machine involved. 100% hand. Like the old days, 1,000 years lalu, mungkin lebih dari 1,000 tahun lalu orang buat roti. It's all their hand. Napolitana punya rules. Dia harus dimasak di 14 derajat Celcius. Dia harus dimasak selama 90 detik. Ketiga, dia harus menggunakan yeast dari brewer yeast. Dan dia harus menggunakan San Marzano tomato, which is kita juga pakai San Marzano tomato. Kalau lu not following the rules, you cannot say that you are Napolitan pizza. Are you Napolitan pizza? We are Napolitan pizza. Sebetulnya itu cuma media aja ya. Media untuk mencintai makanan, you can do whatever you want sebetulnya, pilihan kita. Aku bilang untuk kalau fine dining mungkin lu lebih ke art side dari kita sebagai chef. Tapi pizza is not something bad. Pizza even is not a fast food gitu loh. Jangan consider ini pizza itu fast food. Kalau di Italy, it's considered as a food, bukan fast food kayak di compare some American fast food yang ada di Indonesia ini. Jadi it's actually real food. Metodenya sama. You give the best out of the game. Jadi the passion still the same. Passion itu kecinta makanan, bukan ke gengsi gitu loh. Jadi actually I don't consider the differentiation di antara kedua ini. Yang aku consider adalah sebetulnya sama. It's about ini semua tentang mencintai makanan. Jadi there's nothing to be compared actually. Perbedaan ada gastronomis seorang chef mungkin lebih ke chef itu lebih ke bekerja, mungkin lebih ke technical what you doing in the kitchen gitu loh. But gastronomis is more into the philosophy. Ketika gue bikin pizza ini itu bukan hanya sekadar buat, tetapi what's the passion behind, what is the reasons. Kenapa gue buat pizza ini, what makes us difference. Jadi untuk mendapatkan ini you need knowledge, advance, you need science, and you need patience. Kalau as a chef, some of them is only working, and maybe mungkin sebagian banyak chef ini lebih show who they are in the food. For us, the gastronomists, the ingredients, the number one, and guest. So you get good ingredients, highlight it, put technique, elevate the ingredients, and give the customer the best that they can get. That's quite difference maybe. Then whatever you do, you should have a reason. Kenapa lu ngelakuin your dough seperti ini? Kenapa kamu bikin menunya seperti ini? Apakah ada cerita di belakangnya? Apakah ada punya nilai value yang lain? Misalnya you helping out the farmers, atau you highlighted the culture di daerah kita. That's a gastronomist. Dari hulu ke hilir, kita itu bukan orang yang tengah bekerjanya. Itu perbedaannya saya rasa antara gastronomis as a chef. Kita dari hulu, dari tanahnya dia berawal sampai ke ujung akhirnya. No, actually ini ada cerita lucu sih. Nggak lucu, ini true story lah. Besides aku seorang chef atau people say gastronomist, apalah itu namanya, di belakangku bisnis, orientasinya juga bisnis. Nggak cuman as a chef gue cuma masak gitu loh. So gue travel di Indonesia ini, gue travel dan gue lihat, gue makan sana sini. I travel through the world juga, nggak cuma di Indonesia. Gue ke Italia, gue makan, gue ke Spain, dan gue kemana-mana. Di bisnis ini di Indonesia there is one pizza yang orang tuh taunya American pizza is about American pizza. Italian pizza mereka cuma tahu ada di Italian restoran, is sophisticated gitu-gitu loh. Dengan American pizza yang easy, approachable. Sebetulnya nggak gitu juga. Jadi aku lihat, why? Kenapa gue udah pengalaman ke sana? Gue introduce di market ini, orang playing now slice pizza American,
gue mau introduce, maybe you never taste a good pizza Italian style gitu loh. Jadi gue bikin lah ini Solo Pizza. Solo means only. Jadi kita fokus banget only pizza karena gue yakin if you do too many things in the menu, it's not gonna work. Quality kita itu nggak bakalan seperti kita fokus in one thing gitu. Terlalu banyak jurus juga nggak sebagus itu yang hasilkan gitu loh. Jadi gue bikin konsep itu, gue ketemu teman gue Jovan, ngomong Van, gue ke Jakarta, gue tuh pengen banget bikin pizza. Tadinya gue tuh ngelakuin training pizza di pas pandemik di Jogja. Gue bikin training pizza dan orang itu nggak nganggap. Gue bilang you can learn sourdough, you can make at home, ya, you can make money out of it. Everybody every day selling 10 pieces gitu, lu udah cukup buat hidup lu tiap hari selama pandemik. Nah, tapi gue bilang ya ada satu sisi lain, actually bisnis orientasi lebih baik adalah pizza, which is market share-nya lebih besar. Bener kan? Nah, gue lihat opportunity bisnis di sini nih. And then gue ngeliat juga what makes my pizza different gitu loh. Jadi gue bicara, oh ternyata the soul of the pizza adalah dough. Kedua, tomato sauce. If you get these two rights, these two components right, married together, you get the best pizza. Maybe in Indonesia, maybe in the islands, penjuru area. Not too much thing yang harus kita ngelakuin untuk menghasilkan suatu produk, tapi di situ gue doing research. Jadi dough yang di Solo Pizza sekarang ini itu through so many trial recipe. Tapi interestingnya lagi, ini dough ini dibangun oleh natural leaven yang dari raginya, which is raginya ini gue nggak pakai satu doang. Ini raginya ini ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam. Kita ada 4 tipe ragi dalam satu dough. Ada yang bergerak, berfungsi untuk mengembangkan, ada yang berfungsi untuk elasticity, bermacam-macam. Jadi ragi itu, kalau orang pemain yeast ya, mereka itu ngerti. Kalau orang yang komersial yeast, mungkin dia ngerti apa yang aku omongkan. Jadi every yeast itu punya function yang different gitu, yang berbeda-beda. Jadi you should combine. Ada berapa total? Dalam satu dough yang kita punya di Solo Pizza ada 4. Ada 4 dan dengan fungsi masing-masing. Kalau gue jelasin terlalu panjang, tapi kita bermain di pH levelnya dia. Ya, kita cek tiap hari pH level dari tiap dough supaya kita pas penggunaannya kita pada peak yang tepat. Ketika dia udah mulai turun terlalu asam, kita nggak pakai. Jadi sebelum kita mulai, we start at the same pH level yang standar. Jadi very detail. Ada yang basisnya tomato, ada yang basisnya honey. Jadi kita punya. Dan kita pelajarin, oh ini lebih ngembang dari ini. Oh ini buat ngembangnya pakai ini. Ini tipenya lebih elastis. Every tanaman itu ada yang punya bakteri yang berbeda-beda di skinnya. Jadi you get different result, different texture every time. Finally kita combine and we get this what we want. Jadi apa yang kita pikirkan ini sebetulnya imajinasi. Karena the idea actually aku dapat dari Pepe Granny ya, tapi ada satu restoran yang menurut aku yang cocok sama lidah kita. Aku lupa namanya. So that's the place gue lihat, oh I want this kind of dough. Oh untuk dapat itu nggak bisa hanya melakukan satu teknik aja, jadi beberapa teknik. The process actually, we start jam 3 siang, everything handmade. Jadi kalau bagi siapa yang lihat orang kita pakai mesin roti, ada orang yang bikin pakai mesin roti, we don't do. In Solo Pizza, everything is handcrafted. Everything is through hand, no machine involved. 100% hand, like the old days, 1000 years, selalu mungkin lebih dari 1000 tahun lalu orang buat roti. It's all their hand. Napolitana punya rules. Dia harus dimasak di 400 derajat Celcius, dia harus dimasak selama 90 detik. We follow that rules. Ketiga, dia harus menggunakan yeast dari brewer yeast. Brewer yeast itu ya, yeast yang bangun.
Dan dia tidak boleh menggunakan instant yeast yang persentasenya lebih dari berapa persen. Jadi very small number kalau dia pakai instant yeast. Itu pizza Napolitana. Dan dia harus ada dough, dan dia harus menggunakan San Marzano tomato, which is kita juga pakai San Marzano tomato. Dan dia harus dipanggang certain temperatur di atas 400 selama 90 detik. That's the rule of regulations of Napolitan. Iya. Aja berarti ya. Dan dia punya polisinya, jangan salah. Dia cek di Napoli, dia cek. Kalau lu no follow the rules, you cannot say that you are Napolitan pizza. Are you Napolitan pizza? We are Napolitan pizza. Easy to chew, elasticity-nya rendah, crunchy, and soft inside. Crunchy. Soft sekaligus crunchy. Crunchy outside, soft inside. How do you achieve that? Through the yeast. Yeast and technique of folding. Oh, ada folding technique juga. Foldingnya teknik more than 21. We're not using 8 folding dan jadi kayak orang-orang bikin sourdough. We are more than 20. We need folding. 3 sampai 11 jam, 8 jam itu is folding. Meaning if you do 8 hours, maybe 10 hours, we do very minimal yeast. Sourdough they do 20% of to 30% of levain. We do so slow. Enggak, gue nggak mau ngasih actually karena bukan rahasia gue kan. Bikin cut lah itu. Jadi dari 1 kilo lu cuma pakai. Lu tahu berapa lama lu harus jadi itu? It takes so much time. Minimum 9 hours. Baru lu bisa buletin. And then the next you need 48 hours to retard. It's a big work for one pizza. Gua lihat tekstur orang, gua create the recipe in my imaginations. I want that. Gua kerja nggak pernah pakai resep. Whatever I do in the plates, it's imagination. Gua buat resepnya. I want that kind of textures. Gua rasa itu dari sea salt yang kita gunain sih. Dari mana? Tejakula. Tejakula. Sea salt. Tejakula itu di utaranya di Bali. Kan ada 2, ada beberapa salt di Karangasem juga ada garam, tapi Tejakula lebih manis, lebih soft, lebih elegant, dan not that salty. Jadi the normal bread itu 29% to 3,13% lah. Ada konten garam di setiap roti ya. Gue pakai Tejakula, will be 3.4%. Tinggi dong. Tinggi. Depends on your water. 3.2 to 3.3. High. Berarti salinity-nya rendah. Karena dia lembut. Nggak bisa banyak banget. Jadi di Jakarta maybe 3, Semarang, Surabaya, not that much dulu lah. Lu hilang feelingnya nanti. Lu hilang feelingnya. Kalau itu gue normal tomato, but there is a certain treatments yang gue lakuin dengan tomato. Kalau itu gue nggak bisa bocorin lah. Nanti bener-bener bocor udah. But actually we do treatment gak cuma tomato aja. We separate the water dulu and the flesh. Ya, we masaknya pisah. We get the best taste of that water and we combine together. Berarti gua asumsi Ada satu treatment yang gua nggak bisa kasih tahu lo. Marinara lah. marinara. Sebetulnya I love pizza with the cheese. Jadi ada beberapa pizza sini no cheese. Kalau orang udah cheese udah jadi easy to eat tuh nggak? Ya namanya that's the word thing like kita ngomong itu cheesy gitu loh. Jadi kalau makan pizza without cheese levelnya difference. Jadi apa rekomendasi? Marinara if you wanna try. Jadi lu bisa dapat real tomato sama dough, olive oil, 3 komponen. Tadi gue lihat tuh banyak juga pakai olive oil. Banyak banget, banyak banget.
Dan gue lagi nyari yang paling bagus lagi. Gue soon kita imported direct our branding, our olive oil. Beda, dia hijau, dia green, dia herbal, very green, very grass. Nice acidity, a bitterness, panjang, beda men. I want that kind of olive oil on top of the pizza. Itu the soul-nya juga ya? A touch. Kalau cewek makeup, terakhir-terakhirnya, lu nggak make upin dikit kan kurang juga. 500. Karena ini dough yang ada di Solo ya, itu nggak bisa, even 400 dia nggak ngangkat. 380 itu dia nggak ngangkat. Jadi kita harus mainin burner dan matiin. Dia harus butuh shock. Jadi you movement, dan dough ini movementnya banyak di oven. Left, corner, down. Movementnya banyak. Atas juga. Terakhir ke atas. Jadi we have so many movement. Coba jelasin sedikit tentang oven yang lupa. High heat itu ada di tengah. Medium to high heat itu ada di atas. Medium heat ada di sebelah kanan oven kita. Low heat ada di bawah. Jadi you movement to get the rising, to get the dough light, jadi ringan. You move and start cooking the dough, maturing the dough on the right side, crunchy down. Kita custom as we need. Karena beberapa oven doesn't reach the temperature, so nggak bisa. We need to custom with double heat. Kalau gue pakai kayu bisa aja, tapi it's gonna be too much, it's gonna waste. Cut trees every day, I don't think so. It's gonna be bijaksana untuk ngelakuin itu dengan sistem kita yang cuma jualan bisa dan banyak. Di sini nggak gampang juga nyari barangnya sekarang, kayu. Dan second thing is become too expensive. Akhirnya aku harus ngalah di antara my topping with the wood itself gitu loh. Jadi gue bakalan fokus lebih ke woodnya, ke toppingnya daripada gue ngurusin kayu doang. Yang ketiga, cleaning the ducting is not easy. Apalagi kalau lo mau buka beberapa tempat, you have to plan. Kayak di mall, lo nggak bisa bersihin ducting, wah itu cost is too high. So you need gas actually. Lebih low maintenance. Jadi like this pizza, yang imported ya cold cuts. Semuanya imported, yes. I agree with that karena nggak bisa. Taste-nya so much difference. Sausage masih bisa pakai lokal. Tapi the rest, cheese sudah lokal semua. Parmesan enggak ya. Mozzarella, if we can do local, we do local. As much. San Marzano, by regulation aku nggak bisa ganti. Tapi rucola, tomato, something fresh, itu harus lokal. Kalau kita itu at the moment, pizza fritti kita ada 6, ada 10 yang pizza biasa. We have a gourmet pizza, which is inspired by Japanese pizzaiolo. Jepang tuh lagi ngetop kayak raw tuna sashimi, like kind of that. I think sekarang malah pelan-pelan the mecca of pizza is gone. Japan now. They have many like this kind of places. Ada Savoy di Jepang, lo bisa buka. Even they're more rustic than me. Yeah, burnt sides, no shape at all because they want to see. Jadi di Jepang itu dia lebih ke texture, not ke shape. Kalau di Napoli dia masih ada shape-nya. Kalau di Jepang itu I want the best texture, sudah out of the box. No other shape, it doesn't matter. Ada di Jepang beberapa pizzeria kayak gini yang gokil banget deh. You have to see that. I think we want to position Solo seperti itu. Makanya walaupun kita bisa copy di empat tempat, but that doesn't mean Jakarta can be 10 places. It's not gonna be, this is not what we want. Lebih baik gue bikin baru lagi sesuatu brand daripada I try to multiply too much brand ini. Karena brand ini we need soul. Mungkin nanti in the futures, aku bilang is an artisans. Every Solo outlet will be the one chef yang karakternya, filosofinya tetap chewy, light gitu, tetapi dia bisa attach
dengan chefnya itu sendiri. Jadi misalnya di sini si Frankie misalnya, the same philosophy but you have your touch. So jadi kalau ada buka lain dia chef di cuisine-nya solo pizza, tapi yang Frankie baru misalnya Nicholas. So they get their own names. This is I cannot think like franchise, very kaku gitu. We can highlight actually the chef. Because content waternya tinggi banget. If you want to be nice, precise, I can reduce the water, but that's what the texture we don't want. Focus on textures. In Indonesia, yes, but in Japan and Italy, certain places sudah kayak gini sih. Namanya apa? Napolitan pizza, still Napolitan pizza. Approachnya different. That's what makes Napolitan pizza interesting. As long as cooked at 400 degrees Celsius, it's okay. If you want to cook 600 with your types of dough, it's okay. But it has to be hand involved, not machine. It depends. It depends on your yeast. Mereka tuh kasih kebebasan kita untuk berkreasi di itu dengan guideline yang seperti ini. Precise, taste-nya juga precise. Dia nggak over dominant salt, selalu tepat. Dan Jepang dari dulu nggak ada namanya ingredients kalau itu tambah garam juga enggak. Selalu mereka dapat di piring precise, clean, neat, gila. Dia yang bikin apa namanya kesempurnaan mereka with improvement. Dia kata dia udah sempurna juga tetap aja masih bisa improve. Gila. Dan mereka nggak pernah berhenti improve. Iya, that's the way we live now. Jadi chef is nothing is perfect. Perfect sesuatu yang kita ingin, tapi itu tidak pernah ada. Ini dua aja masih improve. Selalu begitu. F&B is dynamic. Dia bakalan selalu dinamis. Seru, itu baru seru sih. Kalau enggak, aduh, enggak interesting. Enggak sih. Even I make one concept, the new concept, actually lebih gila dari fine dining dan lebih personal. 3, enggak kaku. Maksudnya gimana? Kita punya satu konsep nanti di Wood. It's only 8 packs. We are looking for perfections. Bayangin restoran yang cuma ada 8 packs. This is about perfections. Bocorannya apa? Everything cooked on fire and wood, nothing else. The menu is custom every day. Ubud. U-boat. Cek 1, 2. Halo. Nama saya Dodi Samsura. Semua bubuk lahir di Aceh Timur. Gimana Mas?